हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते अच्युतानन्दं नमस्ते जगन्नाथाय नमो जसवन्तानन्दं बलराम नमो नमः बलराम नमो नमः। पद्मवन राजहंस हि नमो अच्युत ब्रह्मा शरणी शरण मागोहि आओ न मागे आन। पद्मवन राजहंस हि नमो अच्युत ब्रह्मा शरणे शरण मागई आओ न मागे आन। निमाळवासी हे मन्मथ प्रभु शून्य पुरुष घड़ी लगणना करी हे कली काल भविष्य। पद्मवन राजहंस हि नाम अच्युत ब्रह्मा शरणे शरण मागई आओ न मागे आन। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। सुधीजनी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्याय को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज अध्याय आम आलोचना करने जाऊे उत्कलीय पंचसखा अच्युत अनंत जशवंत जगन्नाथ बलराम आमे पंचसखा कली महंत प्रचार करू सनातन तत्व सनातन धर्म स्थापित ध्वजा उड़ाइबी नेमाल बटरे शून्य समाधि लभिबी। ए नेमाल पद्मवन ये पद्मवन रे शून्य समाधि नहीं महापुरुष अच्युतानंद। सुधीजनी ज्ञानीगुणी मंडली से कहुई निर्विकल्प महाब्रह्म ये निर्विकल्प समाधि अच्युत महापुरुषंकर अर्थ शिष्य मान डाकिक कहले महापुरुष हे राम हे धर्म तुम्हें माने मो निकट को आस ना गुरुदेव कहीं डाकिले ना मु निर्विकल्प समाधि नेबी 21 दिन काल गोटे जगार मुझुकार रही समाधि बसी बेले कई मो पाखक तुम्हें जीव ना चारिपट ताल बरड़ा घेरा गोटे ररटी एवं गोटे ताटी ता दि दिज्व कि मन रख सावधान तुम मान करदे ये 21 दिन काल तुम्हें मो निकट को कहीं जीव ना। शिष्य मैंने कहले गुरुदेव आपण को छाड़ी आम कौन रहीपर आपण बिना आम कौन बंची पार। सुधीजनी ज्ञानी गुणी मंडली महापुरुष बाबू रे जे से जगन्नाथ महाप्रभुंकर आज्ञा से प्रभुंकर आज्ञा शिरोधार्यता को मन करी ये मोर हेउची लीला। शिष्य माने एकमत हेला परे ताल बरड़ा घेरा रहिला कुड़ियाटी तारी भितर महापुरुष अच्युतानंद जुगारूढ़ हेले ताती ताल बरड़ार तैयारी सी ताल बरड़ार कुड़ियार द्वार मरे दिगला। शिष्य मैंने जगिकी बसले गुरुदेव 21 दिन रे जुगारूढ़ हे निश्चित रूप से कि महत कार्यर उद्देश्य या भितर से जुगारूढ़ होती ए कथा को विचार करी शिष्य मैंने जगिकी रहिले। हे ज्ञानी गुणी मंडली सुधीजनी दिन पर दिन दिन पर दिन ये दिन पर दिन बीती जानते 8-10 दिन जाइए तो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी एकादशी रु पूर्णिमा पर्यंत शिष्य माने अपेक्षा करी रहिले आउ तेणिकी अपेक्षा करी पाले नाही। कि कथा रामचंद्र कहले बाबू रे देख 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 भाई माने हे गुरु भाई माने गुरुदेवंगर से नाम को निर्देश अच्छी जे आम 21 दिन काल पाखक जीव ना कहले अर्ण विहुने हंस हानि जोग साधिबा कहा घेनी अर्णमय पिंड ये शरीर को अर्ण न मिले ये पिंड रहिबा नाही ये देह रहिबा नाही। तेणु गुरुदेव सीना मना कर 21 दिन काल पाखक जीवारे कि आम शिष्य भाव में आमर तो किसी कर्तव्य रही ना आमर तो किसी धर्म रही ना आउ अपेक्षा करवा ना। एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी ये अनेक दिन बीतीगला पूर्णिमा आज एते दिन जड़े लोक कौन न खाई रही पार आहार ना कि जल ना जल ना कि अन्न आहार ना आउ केते दिन या बिना जड़े लोक बंचिक रही पार ना 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 हाड़ मांसर शरीर आम जाचे गुरुदेव हूँ अलौकिक शक्तिर अधिकारी स्वयं जगन्नाथ अंगी सी किंतु जेहेतु आमर मन मानु ना अरे हाड़ मांसर शरीर ना शिष्य माने व्यतीत हो गले शिष्य माने भयभीत हो गले
ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିପାରିବା ନାହିଁ, ଚାଲ ଚାଲ ଦେଖିବା ଭାଇମାନେ, ଚାଲ ଦେଖିବା ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି। ଖାଇବା ବିନା ପିଇବା ବିନା ଶୋଇବା ବିନା କ'ଣ ହେଇଛି ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଅବସ୍ଥା, ଚାଲ ଚାଲ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଯେତେବେଳେ ତାଳ ବରଡ଼ା ଘର ଭିତର କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ମହାପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି, ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ତାଳ ବରଡ଼ାରେ ଚାଟିଟେ ଦିଆହେଇଛି। ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେ ଚାଟିଟିକୁ ଉଠେଇ ଦେଲେ। ଚାଟିଟି ଉଠେଇ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ଗୁରୁଦେବ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ, ଆମ ଗୁରୁ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ, ଅଚ୍ୟୁତ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, କାହିଁ କୋଉଠି ପାଉନାହୁଁ, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ କୋଉଠି ଆମେ ପାଉନାହୁଁ, କ'ଣ ହେଇଛି ଗୁରୁଦେବଙ୍କର। ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜାଖୋଜି କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏ ସଧେୟନେ ଜ୍ଞାନୀ ଗଣିମଣ୍ଡଳୀ ମହାପୁରୁଷ ସେ ଆଉ ତାଳ ବରଡ଼ା ଘେରା ସେ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି। କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଗୁରୁଦେବ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ହାହାକାର ପଡ଼ିଗଲା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋପାଳମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହାହାକାର ପଡ଼ିଗଲା। ଗଲେ କୁଆଡ଼େ ଆମର ଗୁରୁଦେବ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଖୋଜିବା, ଏଠୁ ତ ବାହାରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଆମେ ଜଗିଛେ, ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ। ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା 21 ଦିନ କାଳ କେବେ ହେଲେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ ନାହିଁ, ଏ କୁଡ଼ିଆର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ନ ମାନିବା କାରଣରୁ ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବିକଳରେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼ି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟମାନେ, ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋପାଳମାନେ। ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ, ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚିକି ରହିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଏ ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ ଆମର ଚାଲିଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଆମେ ବଞ୍ଚିକି ରହିପାରିବୁନି ଆପଣଙ୍କ ବିନା। ମହାପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟ ବାଣୀ କଲେ, ହେ ଶିଷ୍ୟମାନେ, ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ନଦୀ ଉତ୍ତରେ ଗ୍ରାମ ନେମାଳ ସ୍ଥାନ, ସେ ସ୍ଥାନେ ଏ ଦେହ ହଜିବ ମୋର ଏଇ ଧ୍ୟାନ। ଏଇ ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ନଦୀ କୂଳରେ, ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ନଦୀ ଉତ୍ତରେ ଗ୍ରାମ ନେମାଳ ସ୍ଥାନ, ଏଇ ନେମାଳକୁ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ, ଏଇଠାରେ ମୋ ଦେହ ହଜିବ, ଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ ମୁଁ ରହିବି। ତେଣୁ ହେ ସୁଧେୟନେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିମଣ୍ଡଳୀ, ସେ ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚସଖାମାନଙ୍କ ଭିତରେ अलौकिक शक्तिर अधिकारी महापुरुष अच्युतानंद आउ द्वापर जुगर सुदाम ही कली जुगर अच्युतानंद। ये अच्युत कई नुहंती स्वयं द्वापर जुगर सुदाम कली होती अच्युत। थर थर करी आम आलोचना करुले 13 थर कली जुगर जन्म हे गत अध्याय गुड़िक आम आलोचना करुले थर थर करी 13 थर कली जुगर जन्म हे। सुधीयने ज्ञानी गुणिमंडली पुनश्च महापुरुष कहउचंदी गोलकरे सुदाम जे नाम मोर जान सत्य जुगे कृपा जल नाम होए पुण। कहले मु गोलकर से सुदाम सत्य जुगरे कृपा जल ऋषि हेइथिली। हे रामचंद्र त्रेतया जुगरे मु नळ हेली। हे रामचंद्र द्वापर जुगरे मु पुणी सुदाम हेली। ध्यान देबे कथा उपरे। गोलकर सुदाम नित्य गोलक वृंदावन, नित्य गोलक वृंदावन सुदाम ही कली जुगरे अच्युत। से पुणी द्वापर जुगर मध्य सुदाम से होइचंत। आउ त्रेतया जुगरे नळ श्रीराम गहणी। द्वापरे सुदाम नाम गुरु रखी बणी। कहले द्वापरे सुदाम नाम गुरु रखी बणी। नवदीप सिंदूरा दे नंद नाम मोर। श्री कृष्ण चैतन्य पूर्ण नदिया ठाबर। कहले नवदीप सिंदूरानंद मो नाम श्रीकृष्ण चैतन्य पुणी नदिया ठाबर। तेणु मुझे सुदाम आउ बौद्ध रूप से जात रघुवर खित। नेमाल स्थल नाम मोर जे अच्युत। कुंडीनगर ग्रामे जात पशुपत हेबी। विरजा मध्य नाम केशव जीवी। बोली महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। बोले कुंडीनगर ग्रामे जात पशुपत हेबी आउ विरजा मध्य नाम केशव भजीवी। ये कथा आम कहूना। महापुरुष अच्युतानंद गुरु भक्ति गीता 31 छंद 25 रु 30 पृष्ठा भितर महापुरुष ये कथा लिखिले। आओ जे केशव नाम रे तप करिबो आम्भे त से केशव नाम रे कली जुगरे आम तप करूँ। सधीयानी ज्ञानी गुणिमंडली। तेणु द्वापर जुगर सुदाम ये गोलकर सुदाम थिले। केवल द्वापर जुगरे सुदाम ही नथिले, गोलकर सुदाम थिले। पुणी द्वापर जुगरे सुदाम हेले। पुणी कली जुगरे थर थर करी 13 थर जन्म होइछन्त। तेणु हे ज्ञानी गुणिमंडली सधीयानी से महापुरुष अच्युतानंद जे कि स्वयं जगन्नाथंगी शिष्य रामचंद्र तांको पचारुछन तांकर प्रिय शिष्य। कहले गुरुदेव जदि आपण कलिहत मानव मानक पई कलिजुग मनीष पई तांका मन भितर चेतना जागरण करिया पई लक्षाधिक ग्रंथ रचना करिसंदी। केते महापुरुष कहउचंदी
ଛତିଶ ସଂହିତା 78 ଗୀତା ନ୍ୟ ସଂହିତା ପ୍ରଧାନ ବୌଳଲ ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା ପ୍ରଧାନ ଗୀତାରେ ପ୍ରଧାନ ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ଗୀତା ମୁଖ୍ୟ ଅଟଇତା ଜାଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ 36 ଗୋଟି ସଂହିତା 78 ଗୀତା 27 ବଂଶାନୁଚରିତ 12 ଗୋଟି ଉପବଂଶାନୁଚରିତ ଏବଂ କଳିଯୁଗର ଭବିଷ୍ୟତ ମୁଁ 100 ଖଣ୍ଡ ରଚନା କରିଛି ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 100 ଖଣ୍ଡ ମାଳିକା ମୁଁ ରଚନା କରିଛି କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଚେତନାର ଜାଗରଣ କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ହେ ଗୁରୁ ସେଇ 100 ଖଣ୍ଡ ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକା ଭିତରୁ ଏ ସୁଧିୟନି ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ ଗୀତା ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ ଗୀତା এই ইন্দ্র গোবিন্দ গীতারে সে কোন কহিছনি না করপত্র যোড়ি ইন্দ্র যে কহই শুণ হে কমলা বর শুণ হে কমলা বর মহাপ্রভু শুণ হে কমলা বর কড়ি যুগ লীলা কেমন্তে হইব কুহন্তু মোর আগর শোনা সুজনে গুণী বেল কাল আসিলানি হে শুণ সুজনে গুণী করপত্র যোড়ি ইন্দ্র যে কহই শুণ হে কমলাবর কলি যুগ লীলা কেমন্ত হইব কহন্তু মোর আগর হে ইন্দ্র ইন্দ্র কহুচন্তি ইন্দ্র কহুচন্তি প্রভু আপন মতে পচারুচନ୍ତି কোন না ইন্দ্র কହୁଛନ୍ତି ମୁଁ এই কথা পচারিବାକୁ চাহুছি হে প্রভু কলি যুগ লীলা কেমিতি হেব ভগবান କହିଲେ ইন্দ্র এই কথা পচারিব না কলি যুগরে আপন কি কি লীলা করিবে দারু ব্রহ্ম রূপে পূজা পাউଥିବେ কল্পবট মূলরে ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ୟୋତି ଯାଇ ମାନବ ରୂପରେ କଳିଯୁଗରେ ଲୀଳା କରିବ କଳିକି ରାମ ରୂପରେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ କଳିଯୁଗ ଲୀଳା କେମନ୍ତ ହୋଇବ କହନ୍ତୁ ମୋର ଆଗର ମୋ ଆଗରେ କୁହନ୍ତୁ କଳିଯୁଗ ଲୀଳା କେମନ୍ତି କରିବି ଦେଖିଲେଣି ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଲୀଳା ଦେଖିଲି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ଲୀଳା ଦେଖିଲି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଲୀଳା କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗର ଲୀଳା ଆପଣ କେମିତି କରିବେ ଏ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁନାହାନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର ପଚାରିଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଆଗରୁ କୁହନ୍ତୁ କଳିଯୁଗର ଲୀଳା ଆପଣ କେମିତି କରିବେ ନା ନୀଳଗିରି ନାଥ ମୌନେ ବସିଛ କିସ କରିବ ଭିଆଣ କିସ କରିବ ଭିଆଣ ମହାପ୍ରଭୁ କିସ କରିବ ଭିଆଣ ଏହି ରୂପ ଗୋଟି ସର୍ବଦା ଥିବ କି ଆଉ କି ହୋଇବ ପୁଣ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣୀ ବେଳ କାଳ ଆସି ଲାଣି ହେ ସୁର ସୁଜନେ ଗୁଣୀ ଇନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ହେ ନୀଳଗିରି ନାଥ ମୌନରେ ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି ନୀରବ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି ଅପାଣି ପାଦୋ ଜବନ ଗ୍ରହୀତା ପଶ୍ୟତ ଚକ୍ଷୁସ୍ର ଶୃଣୋତି କର୍ଣ୍ଣା ସବେତି ବେଦ୍ୟଂ ନ ଚ ତସ୍ୟାତି ବେତା ଆପଣ ଅପାଣି ପାଦ ପାଦ ନାହିଁ ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି ହାତ ନାହିଁ ହାତ ପାଦ ଖଣ୍ଡିଆ କରି ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଚତୁର୍ଥା ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପରେ ଲକ୍ଷେ ଶାଳଗ୍ରାମ ମାଡ଼ି କଳ୍ପବଟ ମୂଳରେ ନୀଳକନ୍ଦରେ ପ୍ରଭୁ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ମୌନେ ବସିକରି କିନ୍ତୁ ଏହି ରୂପ ଗୋଟି ସର୍ବଦା ଥିବ କି ଆଉ କି ହୋଇବ ଆପଣ ଏ ରୂପ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଥିବ ନା ଆଉ କି ରୂପ ଆପଣ ହେବେ ସୁଧୀୟନି ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକା ଲେଖିଛନ୍ତି କଳିରେ ତିନି ଜନମ ହେବେ ପରା ପ୍ରଭୁ ସେ ନାରାୟଣ ଯାଇ ଫୁଲଲୋ କେଉ ବୁଝିବ ଏହାର ମର୍ମ ଯାଇ ଫୁଲଲୋ କେଉ ବୁଝିବ ଏହାର ମର୍ମ ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ବୁଝିବ ଏହାର ମର୍ମ ଯାଇ ଫୁଲଲୋ କହିଲେ କଳିରେ ତିନି ଜନମ ହେବେ ପରା ପ୍ରଭୁ ସେ ନାରାୟଣ କଳି ଯୁଗରେ ହେ ସୁଧୀୟନି ଜ୍ଞାନୀ ମଣିମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏ କଥା କଳି ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ 3 ଥର ଅବତାର ନେବେ 3 ଥର ଜନ୍ମ ହେବେ ଥର ଥର କରି 3 ଥର ଜନ୍ମ ହେବେ ସେଇ କଥା ଇନ୍ଦ୍ର ପଚାରୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ନୀଳଗିରି ନାଥ ମୌନରେ ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ କଳ୍ପବଟ ମୂଳରେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ରୂପ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ କ'ଣ କଳି ଯୁଗରେ ଥିବ ନା ଆଉ କି ରୂପ ହେଇକି ଆପଣ ଲୀଳା କରିବେ କହୁନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ କ'ଣ କହିଲେ बोले कड़ी 4,32,000 रही न पारिबी मोही रही न पारिबी मोही हे सुजने रही न पारिबी मोही मौने रहिबी पाप भियाइबी कड़ी मान बंकताही सोना सुजने गुणी बेल काल आसी लाड़ी हे सुण सुजने गुणी सचीनाथ कथा अच्युत शुणिना कहती हे दया बही 4,32,000 रही न पारिबी मोही कहले कली जुग 4,32,000 वर्ष मु रूप रही पारि ना
ଏ ରୂପରେ ମୁଁ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ନା କାରଣ କ'ଣ? ଏ ରୂପରେ ଆପଣ ରହିବେ ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ର ପଚାରିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏଇ ରୂପରେ ଆପଣ ରହିବେ ନାହିଁ? ହାତ ନାହିଁ, ପାଦ ନାହିଁ, ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୂର୍ତ୍ତି, ଏ ରୂପରେ କ'ଣ ଆପଣ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ କଳିଯୁଗରେ? ନା ନା, ଏ ରୂପ ଛାଡ଼ି ଆପଣ କି ରୂପ ପୁଣି ହେବେ? ଶ୍ରଦ୍ଧେୟାନୀ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଶୁଣିବା। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି ନା, ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଭକ୍ତର ନାଁ କହିବା। କିଏ ସେ ଭକ୍ତ? କ'ଣ ତାର ନାଁ? କୋଉଠି ତାର ଜନ୍ମ? କହିଲେ, ମାଣିଆ ବନ୍ଧରେ ବୁଣା କୂଳରେ, ମାଣିଆ ବନ୍ଧରେ ବୁଣା କୂଳରେ ହରି କୂଳମଣି ଥିବେ ସେଠାରେ, ହରି କୂଳମଣି ଥିବେ ସେଠାରେ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟାନୀ, ମାଣିଆ ବନ୍ଧ ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର, ଏ ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ମାଣିଆ ବନ୍ଧ, ଯୋଉଠି ଭଲ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ସବୁ ବୁଣାଯାଏ। ବୁଣା କୂଳରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତନ୍ତୀ କୂଳରେ ହରି ଏବଂ କୂଳମଣି ଭାବରେ ଦୁଇ ଜଣ ଭକ୍ତ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ। ଶ୍ରଦ୍ଧେୟାନୀ, ଆପଣ ଏ ଭକ୍ତର ନାଁ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ପରେ ଠାବ କରିବେ। ସମୟ ହେଇଛି, ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା। ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା। ହରି ହରି ଘୋଷ ପାପ ତାପ ନାଶ, ଶରଣ ସରୋଜ ପାଦେ, ଶରଣ ସରୋଜ ପାଦେ। ଇଏ ତୋ ବଳି ଭାବ ଆଉ ନ ମିଳିବ, ନ ମିଳନ୍ତି ହରି ବେଦେ, ନ ମିଳନ୍ତି ହରି ବେଦେ। ହରି ବୋଲ, ହରି ବୋଲ, ହରି ହରି ବୋଲ, ହରି ବୋଲ, ହରି ବୋଲ, ହରି ହରି ବୋଲ। କେଶବ ମାଧବ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ, କେଶବ ମାଧବ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ। ହରି ବୋଲ, ହରି ବୋଲ, ହରି ହରି ବୋଲ, ହରି ବୋଲ, ହରି ବୋଲ, ହରି ହରି ବୋଲ। ଶ୍ରଦ୍ଧେୟାନୀ, ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା। ରହୁଛୁ। ହରି ଓମ୍। ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି, ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତିରେ ଭବତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।